maravilloso, limpió mi vida. Me ha tocado Cristo el Señor. Jesus, He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. You know, for whoever this is, Para quien sea esto, you've gone through dark nights, has pasado noches oscuras. and you don't understand. You don't understand No lo entiendes. why the Lord would permit what has happened ¿Por to qué you. Dios permite lo que te ha pasado? But the Lord has given you a ministry. Pero el Señor te ha dado un ministerio. Eva, I speak to you because all week you were in my heart. Iva, te hablo a ti porque has estado en mi corazón. You have the ministry. Tienes un ministerio. You dealt with the prostitutes. Tú tratas con prostitutas. You have dealt with the drug addict. Has tratado con drogadictos. And that ministry in Y you ese ministerio en ti wants to arise. quiere levantarse. Yes. Sí. A daughter has never been taken from me like she was Nunca taken se from me me. ha quitado una hija como te pasó a ti. But the glorious thing is Pero lo glorioso es, that she, all the way from heaven, desde el cielo, ella misma says, Mama, te dice, mami, get up, levántate, run corre, the course. la That carrera, anointing in you, la the unción, message you have, el mensaje que tell tienes. the world Dile al mundo that this is all real que esto es and real that Jesus is coming y soon. Jesús viene I love pronto. you, Eva. Te amo. God bless you. Dios les bendiga. Thank you, Pastor. Hermana girlfriend, amén. Gloria a Dios. Ahora nos va a predicar girlfriend. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. There is so much energy in this place. Hay mucha energía en este lugar. The precious presence. La preciosa The presencia. presence La presencia of the Lord. del Señor. So, I don't know if you remember, I had mentioned on Thursday, Yo no sé si se acuerdan que mencioné el jueves. and I asked you, think about this. Y les dije, piensen en esto. Why is prayer ¿Por our qué last resort? La oración es el último recurso. So, that's what we're going to share today. Y esto es lo que voy a compartir ahora. So, if you could open up to 1 Timothy Si puede abrir en Primera de Timoteo, chapter 2, capítulo 2, and we're going to be reading verses 1 through 8. verso del 1 al 8. Now, the Apostle Paul had left Timothy El apóstol Pablo ha dejado a Timoteo in the city of Ephesus en la ciudad de Éfeso to help the churches para ayudar a las iglesias, to establish themselves. para que sean establecidas. And Timothy was given a great Y a responsibility. Timoteo se le fue dada una gran responsabilidad. And for sure, he also faced Y opposition. por seguro él enfrentó oposición. Where would Timothy begin? ¿Dónde empieza Timoteo? What was that first step ¿Qué fue el primer paso that he should be taking? que él debía de tomar? So the Apostle Paul El apóstol Pablo urged Timothy le urge a Timoteo to begin que empiece with prayer. con oración. The only way for the churches La única manera para las iglesias to get good at prayer que sean buenas en la oración is by praying. es orando. The only way for the church La única manera que las iglesias to fulfill this assignment cumplan su tarea was to learn sería aprender and practice prayer. y practicar oración. So if prayer is so important, La oración es tan importante. why is it our last resort? ¿Por qué es nuestro último recurso? It usually comes after
of we've exhausted all of our other resources. Usualmente viene cuando hemos gastado todos nuestros otros recursos. It usually comes after we've spoken to every person we know. Usualmente viene cuando hemos hablado con toda la gente que conocemos. Ay, Claudia, fíjate lo que me pasó. Claudia, just look what happened to me. And then Y finally, finalmente entonces, maybe I should pray. quizás deba de orar, Maybe I should invite the Lord quizá invite al Señor into this situation. a esta situación, Why is prayer our last resort? porque es la oración el último recurso. Maybe because we want to be involved Quizá porque nos queremos envolver in things en cosas where we can see immediate results. que nosotros podamos ver resultados inmediatos. We like insta change Nos gusta cambio instantáneo, as much as we like Instagram. lo más que nos gusta como Instagram. We want to see with our physical eyes Queremos ver con nuestros ojos físicos something that's coming together algo que pueda reunirse rather than trusting en vez de confiar and waiting y esperar and seeing y ver with eyes of faith. con los ojos de la fe. In prayer, En la oración we don't always see things immediately. no siempre vemos cosas inmediatamente. We can't see what God is doing in the background. No podemos ver lo que Dios hace en la parte de atrás. Oh, by the way, Por cierto, this lesson was inspired by an email, esta lección fue inspirada por un email, un correo, and the subject line caught my attention. y el tema causó que mi atención se fijara. It said, take 7 minutes Dice, toma 7 minutos to see how a small group para ver cómo un grupo pequeño of pastors de pastores helped turn Albuquerque around. Helped turn Albuquerque? Ayudaron a trastornar Albuquerque. See, and so the Apostle Paul begins to teach Timothy El apóstol Pablo empieza a enseñarle a Timoteo the priority of prayer la prioridad en la oración within the church. dentro de la iglesia, Starting with verse 1, empezando con el verso 1. in the name of the Father, and of the Son, and of En the el Holy nombre del Spirit. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, I exhort first of all Exhorto pues ante todo that supplications, que se hagan rogativas, prayers, oraciones, intercessions, peticiones and giving of thanks y acciones de gracias be made for all men. por todos los hombres. Paul didn't start out, Pablo no empezó, well, Tim, escucha Timoteo, first you need to go to seminary school. primero tienes que ir al seminario de escuela bíblica. And then once you're done, Una vez que acabes, bring me back that certificate that they give you. tráeme el certificado que te darán. No, he didn't give him a list of requirements. No le dio una lista de requerimientos. The first thing he mentions to him Lo primero que menciona él, is prayer. oración. I like Stacy's version. Me gusta la versión de Stacy, Neology. neología. When we study the life and ministry of Jesus, Cuando estudiamos la historia y la vida, el ministerio del Señor Jesucristo, it becomes obvious se ve obviamente that prayer que la oración was extremely important to him. era importantemente, extremadamente para él. Mark 1 says, Marcos 1 dice, for very early in the morning, muy de mañana, while it was still dark, cuando todavía estaba oscuro, Jesus got up, Jesús se levantó, left the house, se fue de esa casa and went off to a solitary place a un lugar solitario where he prayed. y se puso a orar. In Luke